আজ থেকে ঠিক 1 বছর আগে বিশ্ব ইডলি দিবসে এভাবেই 2 চাকায় ভর করে যাত্রা শুরু করেছিল ইডলিগো। কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সস্তায় মানুষের কাছে দক্ষিণ ভারতের খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল এই সংস্থা। ইডলির পাশাপাশি ধোসা, বড়াও রয়েছে এদের সম্ভারে। জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকায় কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় দক্ষিণী খাবারের স্থায়ী দোকানও খোলে ইডলিগো। এবছরের 30শে মার্চ ইডলিগোর 1 বছরের জন্মদিন পালন করা হয় কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তথা ইডলিগোর কর্ণধার অনুপ কানোরিয়া জানান, মানুষের কাছে সস্তায় পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দিতেই তার এই উদ্যোগ। मैंने साउथ इंडियन नहीं सोचा, मैंने सोचा इंडियन ट्रेडिशनल खाना जो हल्का हो, पेट के लिए हेल्दी हो, लूची तला हुआ होता है तो तला हुआ कोई भी चीज़ फिट नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इडली चूज़ किया। इडली से ज़्यादा हेल्दी खाना मुझे मिला नहीं अभी तक, लेकिन मैं ज़रूर खोज रहा हूँ। आप लोगों को भी मिलेगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं वो भी शुरू कर दूंगा। फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस जैसा आपने बताया, तो आज दिन का 1 साल पूरा हो रहा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर वो बहुत ही टचिंग और इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मैं खुद साइकिल लगा रहा था और मेरे साथ सामने साधारण आदमी आके खाना खा के और एक फुलफिलमेंट महसूस कर रहा था कि 15 रुपये में मेरा पेट भर गया। हमारी इडलियाँ छोटी नहीं है, हमारी इडलियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो 2 इडली से साधारण आदमी का पेट बहुत अच्छे तरह से भर जाता है। तो वो जो खुशी मुझे दिख रही थी वो मुझे एम्पावर कर दी कि ये तो करना ही करना है, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई NGO नहीं चला रहा हूँ, मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ। मुझे प्रॉफिट करना है, और लेकिन इस प्रॉफिट को मैं रिस्पॉन्सिबली करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने अलग अलग तरह के फॉर्मेट हम कर रहे हैं जिससे क्रॉस सब्सिडाइज कर सके। नहीं तो 15-20 रुपये में मील सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। अभी टोटल कितना एम्प्लॉय है आपका? अभी हमारे यहाँ इडलीगो में करीबन 125 एम्प्लॉयज़ हैं। 125 एम्प्लॉयज़ में से 20 एम्प्लॉयज़ हमारे स्टार स्पेशली एनेबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ইডলিগোর কর্ণধার এবং কর্মীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পুষ্টিবিদ অনন্যা ভৌমিক। হচ্ছে প্রোটিন এন্ড এনার্জি এন্ড মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, যেটা ভিটামিনস, মিনারেলস, এবং তার উপর হচ্ছে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া, যেটাতে ইটসেলফ আরো আমাদের ভিটামিনস গুলো বাড়ে, খাবারের মধ্যে ভিটামিনস বাড়ে, স্পেশালি ভিটামিন বি, মানে বি পুরো গ্রুপটা, তারপরে ফোলেটস আছে, আর অনেক কিছু আছে। তো তাতে কি হচ্ছে, খাবারটা ইটসেলফ অনেকটা নিউট্রিশিয়াস হয়ে যাচ্ছে। সো আপনারা ভেবে দেখুন, একটা ছোট্ট এত সস্তার মিল যদি এতটা নিউট্রিশন দিতে পারে, বাড়ি আমাদের অ্যান্টি নিউট্রিয়েন্ট প্রপার্টিজ, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের শরীরের জন্য কতটা ভালো। এবং এইগুলো কিন্তু আমাদের দেশে ছিল, আমরাই সেটা ভুলতে বসেছি। সো আই উড কংগ্রাচুলেট ইডলিগো টু make us meet our tradition in a way which makes us healthier. So I feel I'm very apt for this kind of a venture, karon I believe in it. কেক কেটে এদিন ইডলিগোর জন্মদিন পালন করা হয়। হ্যাপি বার্থডে ইডলিগো। আগে আমার ওয়াইফকে খাওয়াই, হ্যাঁ আমি মার খাবো ক্যাট বাড়ি দিয়ে। থ্যাংক ইউ। এটা আমি খেয়ে নিই। বর্তমানে কলকাতা শহরে মোট 7টি শাখা রয়েছে ইডলিগোর। ভবিষ্যতে আরও শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান কর্ণধার অনুপ কানোরিয়া। পাশাপাশি তিনি জানান, এবার ধাবা খোলারও পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। मसला